कला जीवन संगी या सुखे दुखे भागी या दुई पाखे अछि दुई ना 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 कला जीवन संगी सुखे दुखे भागी दुई पाखे अछि दुई ना 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 भव सिंधुनी रहे बापाई पार 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 जणे भारी जाकू जणे मां जणे भारी जाकू जणे मां अरे तो जदी जणे मां अच्छा ता पुओ को जणे खाइबा पई नै थिबो हेला पुओ को आज्ञा आ भूख लागिवनी ना काहे की ना गोटे मां जानिबा ता पुओर अंतर कथा हेला मां बुझिबा पुओर अंतर वेदना कथा हेला जगत मध्य रे मां छड़ाओ केही बुझिबे नाही नहीं सारे सारे पे माँ बाढ़ी की देले हाथ तो गोबरिया गंध ए आ सब खाता तो कण माँ हला सारे भात बाढ़ी की देले माँ पे गोबरिया गंध होजी हाथ तो हां सारे स्त्री बाढ़ी की देले भारी वासना होजी आउ जर्सी फार्म करछो हां आ गया कला स्त्री बाढ़ी की देले भारी वासना होची तो सारे बाढ़ी खाली मुहरे बसिले तो भात मनु मन पड़ौजी आ अरे मां बाढ़ी की देले माँ बाढ़ी की देले सारे खाइए को रुचि खाली गोबरिया गैस होजी अरे मु देखुची आ गया तू गोटे माई पबल कराई थबु अरे सारे मु को माइबो बोला केते तो भाई माने मोर अधि अछंती कोन हां पुआरे हां जगत मध्य मां हला श्रेष्ठ हाँ श्रेष्ठ मां हेउछि बड़ भाई सारे भूल कथा कोन माँ श्रेष्ठ नुह आउ किए ना माइबो श्रेष्ठ हा, केमति सारे कहूनो केमिति जे हाँ माँ मोर 50 किलो हवा 50 50 किलो हबन 30 किलो हबो सब हाड़ा गोड़ सब लोचा हेलानी अच्छा थारे स्त्री मोर क्विंटल ओजन हबो आउ भारी वेट सेथरे बड़ हाँ। ओजन रे बड़ हाँ हां ठीक माँ सारे 3 फुट हाइट हबनी स्त्री मोर सारे 6.5 फुट हाइट हां आ कोथरे सारे बड़ हबो कला मो स्त्री हला आगिया 5 फुट हाइट हेला मो मां हला 2 फुट हाइट हाँ सेति पई मो स्त्री हला बड़ हाँ मो मां हला छोट आगिया होय अल्लाह जुक आगिया कोन आज्ञा आगिया आरा जगत मध्यरे बा बड़े डेंगा हे गला बा गेड़ा हे गले अच्छा से छोट हुंती नाही आउ हां बा हला हाँ जननी जन्मभूमि पार्थक्य कोन हां कौन सामंजस्य कोन कौन मां स्त्री मध्यरे अच्छा बड़ किए से बड़ किए से हां देखिवा पुरे हो कीर्तन गणेश हाँ भागवत प्रधान कहिली कौन कहले कोन कहिली सारे कौन कहले कला जीवन संगी या सुखे दुखे भागी या दुई पाखे अछि दुई ना 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 कला जीवन संगी सुखे दुखे भागी दुई पाखे अछि दुई ना 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 भव सिंधुनी रहे बापाई पार हब सिंधुनी रहे बापाई पार भव सिंधुनी रहे बापाई पार भव सिंधुनी रहे बापाई पार जणे भारी जाकू जणे मां जणे भारी जाकू जणे मां अरे तो कला जणे हेला मां हां जणे हेउछि स्त्री 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 पुरे आगिया रे मां और स्त्री मध्यरा बड़ किए के कौन किए से कीर्तन गणेश भागवत प्रधान कहिले कौन कहले सार कोन कहिले कौन कहले पेटे खाइथिले मोटे खाइ ना हूं मां कहूथिबो खा खा मां कहूती बखा खा मां कहूती बखा खा अरे मां कहूती बखा खा कला पेटे खाइथिले मोटे खाइ ना हूं मां कहूथिबो खा खा मां कहूती बखा खा मां कहूती बखा खा मां कहूती बखा खा खाइबा आगरो भारी जा कहिबो खाई
ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଆମେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇଛେ ହଁ ମା ସେମିତି ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଚାହିଁ ରହିଥିବ ଚାହିଁ ରହିଥିବ ପୁଅ ଯଦି ଫେରିବ ହଁ ମା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହାଣ୍ଡି ଶାଳକୁ ଯିବ ହରି ଯିବ ହରି ଆଚ୍ଛା ମାଟି ହାଣ୍ଡିରୁ ପୁଅ ହଁ ଭାତ ବାଢି ଦବ ହେଲା ଆମ୍ବୁଲ ଫେଡେ ପକେଇ ଦବ କି ପଖାଳ ଥାଉ ହଁ ମା ହଁ ପୁଅ ପାଇଁ ବାଢି ଦବ ବାଢି ଦବ ନା ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କରିବ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ ଯଦି ସାରେ ଘରକୁ ଗଲା ବେଳେ ଯଦି ସିରିଏଲ ସାରେ ଚାଲିଛି ହଁ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ଆରେ ବାଢି ଖିଆ ତୁ ବାଢିକି ଖା ହେଇ, କିଏ କହୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ବାଢି ଆରେ ଯଦି କିଛି ବେଶୀ କହିବୁ ହଁ ସେ କହୁଛି ଜାଣିଛ କଣ ହଁ। କହୁଛି ହଁ। ଆରେ ଚଇତା କାଲି ମରିଗଲେ କେତେ କହିତା ତୁ ମରିଗଲେ ମୋର କେତେ କହିତା ଯାହା ଖଣ୍ଡେ ପାଇଛି ସିଏ ଯାହା ହଉ। क्या करेंगे काली कहता ठिया करेंगे ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ତମରି ଘରେ ଆଉ तो ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷଣ ଏମିତି ତ କଥା କରି ଘରେ आज्ञा ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀଟେ ଭଲ ପାଇଛି ସ୍ତ୍ରୀ ସାର ପାଇଛି ତେଣୁ ହେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ ହଁ ତମେ ଖାଇଲେ ଖାଅ ନ ଖାଇଲେ ନାହିଁ ନ ଖାଇଲେ ନାହିଁ ଅಯ್ୟୋ ଏଇନା ପରା ଖାଇଥିଲ ଏ, ଉଠ ଉଠ କେତେ ଚା ଭୋକ ଚା ନାହିଁ। କେତେ ଗରଳ ଗିଲା ଗିଳୁଛୁ କିରେ ତୁ ଉଠ 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 ମା ଚା ଆଜ୍ଞା ଚା ସେ କଥା କେବେ କହିବନି ନା ହଁ। ଧର ମା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାଢି ଦବ ବାଢି ହେଲା ଦବ ମା ଆଉ କଣ କରିବ କଣ କରିବ ମା କଲା ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ପାଖରେ ପାଇଲେ ହେଇ। ମା ସାଇତିକି ରଖିଥିବ ଆରେ ମା ସାଇତିକି ରଖିଥିବ ମା ସାଇତିକି ରଖିଥିବ ମା ସାଇତିକି ରଖିଥିବ ଭାରି ଯା କହିବ ବାହାରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହରି ଯା ବାଜିବ ବାହାରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କଲା ଭାରି ଯା କହିବ ବାହାରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହରି ଯା କହିବ ବାହାରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଇଏ କେତେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଉଥିବ କେତେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଉଥିବ ମା କହିବ ମୋ ପୁଅ କିଛି ଖାଇନି ନା ସାଇତିକି ତା ପାଇଁ ରଖିବ ରଖିବ ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ହଁ ବାମ ହାତରେ ଘର ଓଳୁଥିବ ଡାହାଣ ହାତରେ ଖାଉଥିବ ଖାଉଥିବ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ? ତେଣୁ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ହଁ ହଁ ମା ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମା ହେଉଛି ବଡ ବଡ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ହଁ ହଁ ପୁଅ ହଁ ମା ଏବଂ ବାପା ଆଚ୍ଛା ବାପା ଏବଂ ମାଙ୍କର ସଙ୍ଗମ ମିଳନ ହେଲେ ହେଲେ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଏବଂ ଡିମ୍ବାଣୁର ମିଳନ ହେଲେ ହେଲା ଗୋଟେ ପୁଅଟିଏ ହଁ। ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସନ୍ତାନ ସେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆଚ୍ଛା ହଁ ହଁ ତେଣୁ ହଁ ଗୋଟେ ବାପ ବିନା ଆଚ୍ଛା ସନ୍ତାନ କେବେ ଜନ୍ମ ହେଇପାରିବନି ଅସମ୍ଭବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତ ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଆବଶ୍ୟକ ବାପାଟି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଁ ବାପା ନଥିଲେ ହଁ କିଛି ନାହିଁ ଅଛି ସାର୍ ଅଛି ସାର୍ କଣ ହଁ। ଅଛି କଣ ଅଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସାର୍ ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ହଁ ବାପା ନାହିଁ ସାର୍ ସେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ କିଏ ସେ କିଏ ସାର୍ ସେ କଥା ତ୍ରେତୟା କହିଲେ ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ବାପ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ନଥାଇ ଜଣେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ କିଏ ସାର୍ ହଁ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଗ୍ରପୂଜ ଗଣନାଥ ବୋଲି କହୁଛେ ହଁ ହଉ। ଅଗ୍ରପୂଜ ସାର୍ ଗଣନାଥ ଆଜ୍ଞା ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଉ ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ରପୂଜ ଗଣନାଥ ବାବା ବାପା ନଥାଇ ବାପା ନଥାଇ ମାଙ୍କର ଦେହର ପାର୍ବତୀ ମାଙ୍କର ଦେହର ହଳଦୀରୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳର ସ୍ପର୍ଶରୁ ହେ। ବାପା ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଲା ହଁ। ତାହାକୁ ଜୀବଦାନ ଦେଇ ଅଗ୍ରପୂଜ ଗଣନାଥ ହେଲେ